اس کو اس وجہ سے پہنائی ہے کہ یہ بیمار رہتا تھا، اسے منت مانگی تھی، اب یہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ منت پوری کرنے کے لیے ڈالی ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے شہزادہ علی اصغر، جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی عمر 6 ماہ تھی، تو یہ ان کی یاد میں یہ جھولا جو ہے نا یہ بنایا جاتا ہے۔ کربلا کا جو منظر ہے اس کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک احتجاج کیا جاتا ہے اس ظلم کے خلاف جو آل نبی کے ساتھ کربلا میں ہوا۔ پاک بی بی ہیں، مرشد زادی، بڑے بڑے دور سے لوگ زائرین آتے ہیں یہاں پہ، اپنی آس و مرادیں پوری کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اولاد کے لیے اور ہر چیزوں کے لیے مانگتے ہیں۔ پاکستان سے لے کے ملیشیا، ایشیا، امریکہ، افریقہ، میوزیفائی اب چلے دنیا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیفائی۔ میں اس وقت بی بی پاک دامن کے مزار پہ ہوں۔ یہاں پہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئی ہوئی جو منتیں مرادیں لے کے آئی ہیں، آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ۔ عائشہ، یہ بتائیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، جی، آپ نے اس کو چینیں وغیرہ کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ اس کو اس وجہ سے پہنائی ہے کہ یہ بیمار رہتا تھا، اسے منت مانگی تھی، اب یہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ منت پوری کرنے کے لیے ڈالی ہے۔ بیمار کیا ہو گیا تھا؟ یہ پیدائشی بیمار تھا، اس کو موشن کا مسئلہ، یہ بس آخری سانسوں سے واپس آیا، اب اس کو بخار کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے اس کو دوبارہ میں نے منت مانگی تھی، یہ اتارنے کے لیے میں نے ڈالی ہے۔ اچھا، یہ چینیں اس نے شروع سے پہن کے رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ پہلے بھی پہنی تھی تو اس کی منت پوری، پھر یہ اب دوبارہ پہنائی ہے۔ یہ جو چینیں ہیں یہ آپ صرف محرم کو پہناتی ہیں؟ جی نہیں جی، محرم کو 9ویں 10ویں محرم سے۔ صرف 9ویں 10ویں جی کو یہ چینیں پہنیں؟ جی، یہ کیا ایک دفعہ پہنے گا یا بار بار؟ نہیں، یہ ایک دفعہ ہی پہنے گا، اس کے بعد یہ نہیں، آج اس کی چینیں اتار دیں گے آپ؟ کل اتار دیں گے۔ جی اچھا، یہ چینیں پہنی سے کوئی پرابلم وغیرہ تو نہیں کرتا، روتا تو نہیں؟ نہیں۔ اچھا، جو آپ نے منت مانگی تھی وہ پوری ہوئی؟ جی، کس کے صدقے یہ پوری ہوئی؟ امام حسن حسین کے صدقے۔ جس وقت زاہد حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جھولا سا جو بنا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جی زاہد صاحب، یہ بتائیں گے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ سر جھولا جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے شہزادہ علی اصغر، جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی عمر 6 ماہ تھی، تو یہ ان کی یاد میں یہ جھولا جو ہے نا یہ بنایا جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس یاد کو تازہ کیا جائے اور ان کی شہادت کو، معصوم تھے، بالکل چھوٹے بچے تھے، ان کی شہادت کو جو ہے نا وہ لوگ یاد رکھیں، بھولیں نہیں۔ جو ظلم کربلا میں ہوا ہے اس کی نشاندہی کے لیے، اور یہ ان کی یاد میں یہ جھولا سجایا جاتا ہے، لوگ اس پہ منتیں وغیرہ مانتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے اللہ پاک جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، اور باقی بھی جو حاجات ہیں ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، جہاں پہ حاجات پوری ہوتی ہیں، یہ وہ دروازہ ہے۔ اس لیے یہ جھولے جو ہیں نا ان کی شبیہ بنائی جاتی ہے، ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے، یہ شہزادہ علی اصغر کے نام کے ساتھ، تو لوگوں کی مرادیں جو ہیں وہ ان کے وسیلے سے اللہ پاک جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ زاہد صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو تبرکات ہیں یہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ یہ سر ویسے تو سارا سال لوگ لیتے رہتے ہیں، محمد و آل محمد کے ساتھ یہ منسوب چیزیں ہیں، لیکن محرم میں یہ ان کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، گھروں پہ لوگ جو علم وغیرہ چینج کرتے ہیں، کچھ زیارتیں امام بارگاہوں میں اور جلوسوں کے لیے تبرکات بنتے ہیں، تو اس لیے یہ محرم میں زیادہ لوگ جو ہے نا وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ جلوسوں میں برآمد کرائی جا سکیں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ محرم میں خاص طور پہ عاشور والے دن کیا ہوا تھا۔ کربلا کا جو منظر ہے اس کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک احتجاج کیا جاتا ہے اس ظلم کے خلاف جو آل نبی کے ساتھ کربلا میں ہوا۔ اس میں مختلف قسم کی شبیہات ہوتی ہیں، جس طرح علم پاک ہے، اس طرح کے علم پاک ہیں، اس کے علاوہ زریاں ہوتی ہیں، زری مبارک اور روزہ مبارک جو ایران، عراق، شام میں اور مختلف مقامات پہ جو مدفون ہیں آل نبی اولاد علی، ان کے روزے مبارک کی شبی، ان کی زری پاک کی شبی اور علم پاک وغیرہ، یہ چیزیں لوگ زیادہ تر لے کے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ جلوسوں میں رکھ سکیں اور اپنی امام بارگاہوں میں علم وغیرہ لگا سکیں، عزاخانے سجا سکیں۔ تو یہ تبرکات جو ہیں وہ ان دنوں میں جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں اور مختلف جگہ پہ اپنے وہ اس پہ رکھتے ہیں اپنی عقیدت اور کے لیے۔ عمران صاحب، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں شارجہ دبئی سے۔ اچھا، یہ اسپیشل محرم کی وجہ سے آئے ہیں؟ جی، اسپیشل محرم کی وجہ سے۔
बीबी पाक दामन के दीदार के लिए, और 18 साल के बाद आया हूँ। 2005 से गया था, अभी 2023 चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या शुक्राने के नफल अदा करने के लिए आए या मुहर्रम की वजह से आए? शुक्राने के नफल के, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुहर्रम भी हमें मिल गया, तो इंशाल्लाह ताला मुहर्रम की वजह से भी और शुक्राने के नफल से भी, और नियत करके आया था मैं जब इमारत से निकला था, तो ये कि बीबी दामन के दीदार पे मैं जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और वैसे ही पुराने जो जब 2005 में जब मैं छोड़ के गया था वैसे ही फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे ज़्यादा जज्बा और उससे ज़्यादा पब्लिक बढ़ गई है। पहले इतनी पब्लिक नहीं थी पाकिस्तान में। आप ये बीबी पाक दामन के मज़ार से कब से आ रहे हैं? मैं बचपने से आ रहा हूँ। बेसिकली मैं ग्वाल मंडी का हूँ, लेकिन मैं रहता इचरे में हूँ। इचरे से मैं पैदल आता था हर जुमेरात को, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, अंधेरी आए, मेरे को पैदल दीदार करना है और आना ज़रूर है बीबी पाक दामन से। और सच्ची सरकार है, दिल से नीयत साफ़ हो, दिल से जो लेडीज़ और जेंट्स है अपनी नीयत साफ़ रखोगे, अच्छी रखोगे, अल्लाह उनकी मुराद इनके वसीले से पूरी करेगा। आपकी कोई मुराद पूरी हुई? जी 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 जी, बेशक पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे झंडे पे आगे, उनके दीदार पे आगे यही बोलता था, या अल्लाह मेरे लिए कुछ ऐसा वसीला बनाओ, ऐसी तरतीब करो, और मैं इमारत को चला गया, 4 पैसे कमाया बच्चों के लिए, बीवी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ भी परेशानी आती है तो सच्चे दिल से मैं इमारत में भी बैठ के बीबिया साहब को याद करता था, तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाती थी हमेशा, कभी मुश्किल नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सच्ची सरकार है, 400 साल पुरानी सरकार है। ये हमारे खुश नसीब है कि हमारे पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का तो शुरू से लफड़ा चलते है। ये लोग नहीं समझते, लेकिन जो पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, और वो समझना चाहिए। 9वीं 10वीं के लिए भी बहुत समझना चाहिए। अच्छा, मुहर्रम गुजार के जाएंगे या उससे पहले जाएंगे? इंशाल्लाह। वैसे तो अब इतनी अच्छी ज़िंदगी लाइफ गुजर गई 18 साल यूएई में, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अपने पाकिस्तानी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। 4-5 महीने देखेंगे इंशाल्लाह, स्ट्रगल करेंगे, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं है तो वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग दुबई में रहते हैं, बट यहाँ पर हम लोग मुहर्रम में इसीलिए आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पे हाज़िरी करें, अपनी दिल की दुआएं कबूल करवाएं इनके वसीले से। अच्छा, इससे पहले भी आप आई हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आई हैं आप? नहीं, शादी से पहले एक बार आई थी मैं, लेकिन अब शादी के बाद इनके साथ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मैं ही लेकर आया था जी, इन्हीं के साथ आई थी। आप दोनों ने मन्नत तो नहीं मांगी थी अगर हमारी शादी होगी तो हम यहाँ पे आके हाजिरी देंगे? लव मैरिज तो नहीं आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग की अरेंज मैरिज है, लेकिन ये है कि इनका भी अकीदा यही है कि अगर वसीले से मांगा जाए तो अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, तो इंशाअल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? जी अली रज़ा। अली रज़ा, आप कहाँ से आए हैं? हाफिज़ाबाद से। हाफिज़ाबाद से स्पेशल बीबी पाक दामन के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, हाज़िरी देने के लिए आए हैं, हर साल आते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आते रहेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो। कब से आ रहे हैं यहाँ? 3-4 साल से आ रहे हैं मुसलसल। क्या कोई मुराद लेके आए थे? जी बस हम आते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर भी दुआ करते हैं, बीबी पाक को सलाम करते हैं, कुछ जितनी तौफीक होती है वो लोगों में कोई लंगर तकसीम करते हैं और ये सिलसिला करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आप कब से आ रही हैं? मैं भी इनके साथ 3-4 साल से आ रही हूँ। तो आपको आने का मकसद का? बस यहाँ पे हाज़िरी और दुआ खैर के लिए आते हैं, अल्लाह ताला की नेक बंदी हैं, इन दरबार पे हाज़िरी के लिए आते हैं। देखिए सर, बहुत बड़ी बात है कि उस ख़ानदान में से पाकिस्तान में हमारे पास लाहौर के अंदर यहाँ पे ये बीबी पाक मौजूद हैं, तो हम जैसे लोग जो ईरान इराक़ ज़ियारतों पे नहीं पहुँच सकते या उनका बुलावा अल्लाह ताला की तरफ से नहीं मंजूरी होती, तो यहाँ पे आके हम अपने दिल का बोझ जो है, वो जो गम पूरी एक दास्तान है, सारे जहान कायनात को पता है, तो हम भी कोशिश करते हैं अपने दिल का बोझ यहाँ पे आके हल्का कर लेते हैं और सलाम करते हैं आके। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कैसर है, दुकान का नाम है अली लाल पकवान। अच्छा, ये कब से आप ये यहाँ पे खाना? काफ़ी अरसे से हमारी दुकान है। अच्छा, यहाँ पे एक देग कितने की है? ये नॉर्मल देग जो है वो चनों वाली 1500 की देते हैं और मीठी 2000 की देते हैं, जो रेगुलर छोटी देगें चलती हैं इधर। तो आजकल लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? पहले की निस्बत ज़्यादा लोग हैं, कम है? मुहर्रम अल हराम में तो पहले की निस्बत से ज़्यादा आते हैं ना लोग, रश होता है मुहर्रम में, तो दूर दराज से दुनिया आती है। तो आपको ये काम करते हुए कितनी देर हो गई है? हमें कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। डेली कितनी देगें पका लेते हैं? डेली देगों का वैसे एस्टिमेट नहीं है, कस्टमर पर डिपेंड करता है, 20, 25, 50 गाहक कस्टमर पे जितनी भी लग जाए। क्या सेल कर रहे हैं? हम फूल सेल कर रहे हैं, चादरें सेल कर रहे हैं, अलम सेल कर रहे हैं, मखाने सेल कर रहे हैं, ये पंजे हैं, चिरागी हो रही है अंदर,
बीबी के ज़रिए पे लोग आज 9वां मुहर्रम है, जुलूसों के लिए अलम लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी रुझान लगा हुआ है ज़ायरीन का। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हैं? ये हमारी तीसरी नस्ल काम कर रही है। पहले मेरे दादा अबू, फिर मेरे वाला साहब चाचू, फिर हम। हमारी ये गली के साथ ही कॉर्नर वाली दुकान थी, तो मुर्शदादी को गली लोग तंग हो रहे थे ज़ायरीन, तो हमने अपनी दुकान उनको वक्फ दे दी है। अब वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं फटे पे, कि ये बीबियों के लिए, ये पाक बीबी हैं मुर्शदादी। बड़े बड़े दूर से लोग ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे, अपनी आसो मुरादें पूरी करते हैं, मन्नतें मांगते हैं औलाद के लिए और हर चीज़ों के लिए मांगते हैं। ये बड़ी बीबी हैं, हमने भी इसलिए दुकान दे दी इनको। कितनी देर हो गई है आपको यहाँ पे? हमें 50 साल हो गए हैं। 50 साल। अगर देखा जाए कहाँ से लोग आते हैं? आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, आउट ऑफ सिटी से आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है, ज़ायरीन आते हैं सलाम करने के लिए, बड़े बड़े मानी। सम टाइम ऐसा भी होता है, कुछ कस्टमर हैं हमें वीडियो कॉल पे कहते हैं कि हमें बीबी को ज़ियारत करा दो। इतनी को बीबियाँ आई हैं कनाडा से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कि यार ये पकड़ो हमारा लंगर बांट दो, हमारी ये चिरागी कर दो, अंदर वीडियो कॉल कर दो। ज़ायरीन करते हैं, इतना मानते हैं बीबियों को, तो पता नहीं कहाँ से दूर आते हैं लोग। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको लोगों की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।